अरे तू कौन करुचु? तू कौन भाबिलु मु तते खालीटारे एठाको आनिची? मो मां जेते बेले आसीबो से तते देखि बहुत खुशी हे जिवो। भाई मेंढाटी ता भौणी को सब घटना जणैला। अच्छा ताहले एमिति कथा मो सांगर चला कि नाही रह तते दउची पाने। हेलो पिला माने तुमर छोट बड़ भाई भौणी माने आज तुम बहुत सुंदर गपटे नहीं आसी। से गपटे हूँ चालाक मेढा छुआ। मेढा छुआ चालाक होता जीवनटा केमी बंचाइला से गपटी देखिले प्रथम शेष पर्यटन देखिले आप बुझीपारे और से मेढा छुआ केते चालाक केते बुद्धि प्रयोग कला सेमती बुद्धि दरकार। ठीक अच्छे। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है मु आपण मानक जो माइक टी व्यवहार कर देखते जो माइक टी व्यवहार कर माइक टी कस्टली अच्छी आहरी कम वाला भी माइक अच्छी से किछिटा माइक मु तार किनिया तार डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देती आप लिंक क्लिक करके किनीपारे किसी पैसा अधिका पड़ोनी से आपन को सामान रेट पड़ो आपने जाकि किणतु मत बहुत भल लगे। बहुत कम वाला भी अच्छी अधिक वाला मो भाया माइक जी आने इको भी आसो इको भी बाहर इको भी अल्प इको बाहर बहुत बढ़िया लगे। आउ गोटे भिडियो करने प्रोफेशनल भिडियो करने मजा आसो मजा आसो तेणुक मो भिडियो मो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी लिंक क्लिक करके आप किनीपारे। आप गपटी को स्टार्ट करने पूर्व आउ थे रिमाइंड कर दूसरी मो चैनल जो नुआ अच्छा सब्सक्राइब करी ऑन नोटिफिकेशन ऑन करूँ जहाँफल मत बेसी बेसी भल पाया दिंतु। तुम्हारे लिए ना मैं ज़्यादा नया नया वीडियो लाइस तुम थोड़ा सा मेरे को प्यार देस मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लाइस। बाय बाय चलतु गपटी स्टार्ट कर लेट्स स्टार्ट। गोटे जंगल रे एक मेंढा तार दुई छुआंक सह रहउथिला। थरे मेंढा तार दुई छुआंक सह खाइबा खोजिबा पई जंगल भीतर को गला। दुर्भाग्य को से दिन से माने गोटे बाघ हाबुड़े रे पड़ी गले। बाघ को देखि भय रे मेंढा और मेंढा छुआ दौड़िबा को लागिले। बाघ भी तांको पछरे पड़ी गला। किछि दूर गला परे हठात मेंढा माने अटकी गले। सामना रे गोटे नदी थिला आउ नदी मझी रे गोटे बड़ कंटार बाड़ थिला। हा 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 एबे तमे माने कुआड़े जीव? आजी तम मानकु मो पाखरु केही रक्षा करि पारिबेनी। मु थाउ थाउ तू मो छुआ मानकर किछि क्षति करि पारिबुनी। एमिति कही मां मेंढाटी कंटा बाड़ ऊपर को डेई पड़िला। मां तू ई कोन कलु? मो पई चिंता करनी जियो तू तो भाई को नहीं एठार शीघ्र पळा। आह तमे दुई जण एठार शीघ्र जाओ आ भल रे रुह। मां तू कोन हम संगरे जीबुनी? ना रे धन मु तो संगरे जाई पारिबिनी। तमे दुई जण शीघ्र दूर को चली जाओ आ सावधान रुह मो पई चिंता करिवनी। एमिति कहिबा परे मां मेंढाटीर जीवन चली गला। दुई मेंढा छुआ जंगलर बहुत भीतर को चली गले। बाघ सेमानकु धरिबा पई जेमिति हरिण ऊपर को डेइला से कंटा बाड़ ऊपर पड़ी गला। अरे मु कोडी पड़ी गली ओह की कष्ट। एमिति से बाघ भी सेठारे मरी गला। दीदी आउ केते दूर चलीबा? मो पाद बहुत बथा कलाणी। हाँ मु भी बहुत थकी गलीनी। चल से गछ मूले जाई टिके सोइबा। एमिति कथा है से दुई मेंढा छुआ गछ मूले जाई आराम कले। परदिन सकाळे भौणी मेंढा खाइबा खोजिबा पई जंगल भीतर को गला। किछि दूर गला परे से सेठारे गोटे बड़ फळ को पड़िथिबार देखिला। सेपटे ता भाई मेंढा भी ताको खोजी खोजी सेठारे पहुंची गला। अरे भाई देख मु केते बड़ गोटे फळ पाइली चल खाइबा। एमिति से दुई जण भाग करी से फळ को खाइले। बा दीदी फळटी बहुत मिठा हितिला मते तो बहुत शोष कलाणी। मु जाउची पाख नदी पानी पी के आसीबी। एमिति कही से मेंढा छुआ पानी पीबा को एक नदी पाख को गला। आ पानी पीबा समय रे हठात सेठाको गोटे बाघुणी चली आसिला। शेषरे मु तते पाई गली। तो मां पई मो स्वामी मरी गले। आजी मु तते जमारो छाड़ीबिनी। बंचाओ बंचाओ के कोठी अछ? दीदी तो कुआडे गलु मते बंचा। एते समय हेलानी मो भाई जाय आसिलानी कोन पई? जाय देखे
ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତା ଭାଇକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଠାରେ କେତୋଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା। ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ କାହାର? ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ହେଇପାରେ ସେଠି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପାଇଯିବି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଏଠି କାହିଁକି ରଖିଛ? ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ପାଟି କରନି, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖାଇଦେବି। ମା ମା, ମୁଁ ଏ ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି। ବାଘରାଣୀ ବାଘରାଣୀ, ମତେ ୟାର ଗୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କାରଣ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବାଘ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଏଇ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର ମା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ୟାକୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ୟାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଆଣିବା। ଏମିତି କହି ବାଘୁଣୀ ଆଉ ଶିଆଳ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଘର ଛୁଆକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆରେ ବାଘ ଛୁଆ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ ନା ପ୍ଲିଜ। ହଁ ନା, କହିଲା କନା ମତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ତତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ମା ଆସିଲେ ମତେ ବହୁତ ମାରିବ। ଚୁପଚାପ ଭିତରେ ବସ, ବୁଝିଲୁ? ଲାଗୁଛି ଏ ବାଘ ଛୁଆ ଏମିତି ମତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭଉଣୀ ମେଣ୍ଢା ତା ଭାଇକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋର ପାଟିରେ ତା ଭାଇକୁ ଡାକିଲା। ମେଣ୍ଢା ଭାଇଟି ତା ଭଉଣୀର ପାଟି ଶୁଣି ପାରିଲା। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ସେ ବାଘ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଏଇ ଯେ ବାଘ ଛୁଆ, ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଡାକୁଛି, ତୁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା? ହଁ, ଶୁଣିବିନି କେମିତି? ତୁ କଣ ମତେ କାଲୁଣୀ ଭାବୁଛୁ? ତୋ ଭଉଣୀ ତତେ ଡାକୁଛି, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଯାଏଆସେ? ଓହୋ, ତୁ ବୁଝୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଯା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଦେଖିବେ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ କହିଲୁ? ଆରେ ହଁ, ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲା। ମୋ ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୋକି ବୋକି କୁହେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଦେଖିବ, ସେ ତମର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏମିତି ଭାବି ବାଘ ଛୁଆ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ତା ଭଉଣୀ ମେଣ୍ଢା ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଶୁଣ, ତୋ ଭାଇକୁ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ନା? ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ ତମ ଘରେ ଅଛି? ମତେ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା? ତୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମତେ ଏଠାରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯା ଦିଦି। ଆରେ, ତୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଲୁ? ଭିତରକୁ ଯା, ତୋ ଭାଇକୁ ଦେଖା କର। ଯେମିତି ଭଉଣୀ ମେଣ୍ଢା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଗଲା, ବାଘ ଛୁଆ ତୁରନ୍ତ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆରେ, ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଲିଟାରେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି? ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ତତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମେଣ୍ଢାଟି ତା ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାକି ନାହିଁ, ରହ ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ଆରେ, ତୋ ମା ଯଦି ମତେ ଏଠି ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେବ, ତୁ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି? ମୋ ସହ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ପୁରା 3ଟା ମେଣ୍ଢା। ମା ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେବ। ହଁ, ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି, ଯାଉନୁ ତୁ ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ବାଘ ଛୁଆ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଦୁଇ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତୁମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣ, କିଛି ଚାଲାକି କରିବନି କହିଦଉଛି। ହଁ ହଁ, ତୁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘୁଣୀ ଆଉ ଶିଆଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଧରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ, ଏ ପିଞ୍ଜରାଟା ଖୋଲା କେମିତି ଅଛି? ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଗଲା କୁଆଡେ? ଅଛି ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ପୁରା 3ଟା ମେଣ୍ଢା। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏମିତି ବାଘ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଦେଲା। ମୁଁ ତତେ ଖାଲିଟାରେ ବୋକି କୁହେନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଥରେ ଏ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କଣ ଫେରିବ?
ସେମାନେ ତତେ ବୋକା ବନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ମାରନି ମା, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି ବୋକା ବନେଇ ଦେବେ। हेलो पिला माने ए गपरू कौन शिखा पाइल आप जापारे ए गप जदि बुद्धि थी सबुठी बंची पार से बुद्धि प्रयोग कला मेढा छुआ केमती बुद्धि प्रयोग कला एवं खसला देखिले बाघ मुहर खसी पलि आसला। तेणुकर तुम मैंने भी बुद्धि प्रयोग करतु सबुआड़े खसी जापर बल प्रयोग करने दरकार नहीं बुद्धि प्रयोग दरकार। बुद्धि प्रयोग कर खसीज ता बड़ माँ सीना मरीगला ता माँ सीना मरीगला मेढा माँ मरीगला किंतु छुआ मान बचाईदेला बुद्धि प्रयोग कला। छोट छुआ भी बुद्धि प्रयोग करके बाघ कतु खसिले। ठीक अच्छे एमती गप आगू देखा चाहूँगे मो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल मुझे वीडियो पोस्ट करी यूट्यूब रे आपण पाखक सर्वप्रथम जीव एवं तार मजा ने। जदि फेसबुक देखुं फॉलो कर दिंतु विजय कुमार आईडी विजय कुमार मल्लिक फेसबुक आईडी की फॉलो कर दिंतु। थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा प्यार दीजिए। मैं आपके लिए नया नया वीडियो ज़रूर लाएगा। रोज़ नया नया वीडियो लाऊंगा। बाय 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 टाटा पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रही। जय जगन्नाथ जय श्री राम नमस्कार हर हर महादेव।